Assalamualaikum and hi, my name is Nur Hazira binti Hamid. I am student from UiTM Shah Alam in Bachelor of Computer Science. I am a practical trainee at PC Sdn Berhad as a web developer for marketing website from March until July 2023. In this video, I will show how to create a simple website using WordPress. Before I start the tutorial, let me speak in Bahasa Melayu. Okay, so sebelum tu saya akan bagi tahu yang saya akan menggunakan DB theme untuk WordPress. Okay, first saya akan add a logo untuk website. So kita pergi ke DB and DB options. Okay, lepas tu kita akan nampak logo dan upload the logo. Okay, saya akan pilih VC logo, set as logo. Okay, lepas tu kita save. Okay, so sebagai output dia akan keluar macam ni. Okay, untuk VC. So, lepas kita dah upload dan akan keluar dia punya macam ni, dia punya result. Dan kita akan pergi ke theme customizer. Pergi ke header and navigation. Lepas kita pergi ke primary menu bar. Okay, so kita dekat sini boleh edit dia punya height of menu or logo maximum height. Okay, sebagai contoh kita akan besarkan dia punya logo dan kita boleh edit dia punya maximum height. Macam itulah, lepas tu kita publish. Okay, next adalah create homepage. Next adalah add a menu. Okay. Macam yang dalam website ni kita ada home and contact us. Untuk tambahkan lagi dia punya menu, kita boleh pergi ke menu and add item. Sebagai contoh, kita boleh tambah contact us. So kita add. Next, kita akan tambah what's new. And kita boleh tambah solution and services. Okay, so kita add item. So okay, kita akan nampak menu ni dah bertambah. Okay, so kita publish the website. Yang ketiga adalah untuk create homepage. Okay, so untuk create homepage, mula-mula kita kena add a new page. For example, kita letak home page. So kita akan guna DB Builder. Okay, lepas tu dia akan keluar tiga jenis design. So saya akan pilih a pre-made layout, di mana dia adalah template lah. Okay, so kita akan pilih browse layout. Okay, so for example, saya akan ambil marketing website. Okay, ini adalah dia punya design. Okay, saya akan klik use this layout. Saya akan menggunakan layout ini.
ada loading. Okay, so next saya akan tekan build on the front end. Okay, so sebagai contoh, template ni dah kita nampak dekat sini. Okay, so daripada ni kita boleh edit lah untuk kita punya website. So, sebagai contoh saya akan tukarlah ini punya title. Kita just klik je. Tukarlah VC Berhad. Macam ni pun sama, kita boleh tukar dia punya description. Okay, so macam ni dia ada letak image. Okay, so kita boleh tukar juga image. Anda kata kalau kita nak tukar, okay, so kita pergi setting and kita akan upload lah dia punya gambar. Okay, ni contoh lah, kita upload gambar. Ini pun kita boleh tukar dia punya title. So kita save. So dia kata kalau kita dah siap ini punya page, kita boleh save the page. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. To end this video, I would like to say thank you to VC Sdn Bhd and my supervisor Encik Hadri to give me the opportunity to intern at this company. I hope that this company will grow more in the future. Bye.